Guys, dito tayo ngayon sa Breeze. Latagan dito sa Breeze. Maraming nagtitinda dito ngayon. Kasi yung mga taga Sinit lumipat na po dito guys. Bawal na sila doon, pinapalis na sila doon, kaya dito na naglipatan. Kaya sila sir, original dito yung mga taga rito, yung mga yan. Dito taga sila nakalatag. Kay Sir Bin Laden. Paninda na Sir Bin Laden. Dahil dito guys yung mga nasa kadulo na yun, galing ng Senate o naglipatan dito. Sir, baka pwede na natin makuha yung price niyan. Naku, ang dami nan. Kahit kunti lang. Yung 700C mo sir, magkano yan? 150 lang. 150. Oo. 700C. 150, 100. Ay, mga handle. Oo. 150 sandaan yung isa. So, 1,000. 1,000. FSA na race space. Oo. May pangalan. 27.5 yung size niya. 27.2. Dios. 27.500. 500. Kiligpit na si sir. 1.5. 1.5. Reparto course, tsaka FSA. 29.4. 29.4. Tsaka Kasi 31.6. kiligpit na si sir. Tanghali na. Mainit na. Huwag na kayo pumunta ng Sinit guys, wala na doon, sarado na sila doon, bawal na sila. Dito na kayo pumunta sa Breeze. Trovative carbon, Trovative. brand new, 1.2. Brand new. Carbon na guys, 1.2 lang. 27.2. 27.2. Ganda oh. Brand new. Yung sprocket mo sir, bago yung ano, bago yun ah. Yan. Mechi na Mechi. Pignoni Primato, Italy. Oh, 9 Italy. speed. 9 speed magkano sir? 3.5. 3.5 o Italy yan mga guys. Campis fly. Oh. Original yun oh. Brand new pa yun oh. Nakabox pa. Brand new. Oh, nakabox pa yan oh. Ngayon isa yan. 2,000. Oh, gano'n brand new din to. Oh, Good as Toki. new, pero gamit na to. Oh, slightly used. Oh. Mga plato, tig 1.5. 1.5. Yan. Lasco. Lasco. Yung isa sir, ano yan sir? Stock ng mini belo na Amin. 50 to 36. Ano yan, pang pixie sir? Pixie? Mini belo. Mini belo. Oo, yung maliliit na gulong. Oo. Belo. Buwan. Yung mga folding. 5,000. 1,515. Ano yung sir, 5,000 ang tatak nun? Pisik na Pisik. R3. Oo. Italy yan. Antares R3. Carbon braided. Full Carbon pala eh. Kaya pala. Pati railings carbon. Full carbon pala yan. 12,000 na higit ang brand. Saturday, Sunday lang kayo dito sir? Saturday Sunday. Mainit na guys, kaya nagliligpit na sila sir. Ito 350 lang 350 sa pang ano. Mga pinder. Tag-ulan na guys, kailangan na yun. Mga sipal yan. Sipal. 350 sa brand new. Mga drop bar mo sir? 800 each. 100. Pinarello mo, Bontrager, Cannondale, tsaka May mga pangalan pala yan. Oo. 100 lang yan. May mga pangalan pala. Pati si Sir Bin Laden magliligpit pa. Init eh. Sa hapon din na kayo nagliligpit, nag-ano ito sir? Ay, wala kami. Wala na? Wala na. Umaga na lang. Umaga lang kami. Nagliligpitan na sila. Alas 10 pasado na. Uy, hati spicy. Uy.